গণচড়া সিপিআইএম এর দলপতিপাড়া এডিসি ভিলেজের ব্রাঞ্চ সম্পাদক যোগ দিল আইপিএফটি দলে। ঘোষণা হয়নি এখনো এডিসি এলাকার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন। এরই মধ্যে নিজেদের শক্তি বাড়াতে জোর কদমের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপির জোট শরিক আইপিএফটি দল। সোমবার বিকেলে আইপিএফটি গণচড়া ডিভিশনাল কমিটির দলীয় পার্টি অফিসে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান সভার মধ্য দিয়ে গণচড়া সিপিআইএম এর দলপতিপাড়া এডিসি ভিলেজের ব্রাঞ্চ সম্পাদক খড়গজয় ত্রিপুরা সহ 10 জন ভোটার যোগ দিল আইপিএফটি দলে। তাদেরকে দলে বরণ করে নেন আইপিএফটি গণচড়া ডিভিশনাল কমিটির সভাপতি প্রেম সাধন ত্রিপুরা, আইপিএফটি গণচড়া ডিভিশনাল কমিটির সহ সভাপতি উত্তম ত্রিপুরা সহ আইপিএফটির অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা নেতৃত্বগণ। বেলাইনা হামবাই তিনি হাইনো হাই যিনি পার্টি আইপিএফটি दा बरंग जइन खायबायखाम যিনি गंडा तैसा तथा सिपिएमनि दीर्घदिन ब्रांच सम्पादक आनी ताको खर्गमोहन त्रिपुरा बिनि नेतृत्वे प्राय 10 भोटार दङ फेमिलि एकेबो तिनि जोग होफायगा एवं आगामी दिनाव যিনি पार्टी आईपीएफटीओ बिनि जारा कलिग दंनाय दिनै पुरान दलपति विशेष पुरान दलपति बिसि पुरान दलपति पारानि आनी ताको खर्गजय त्रिपुरा ब्रांच सम्पादक बिनि कलिग रपाय सालायै खायनो हाय যিনি बसकांग যোগदाननि आश्वासन रेखा एवं बतिनि যিনি 7 तारिख अक्टोबर 2024 এই সম্মানী সাল যিনি দল पार्टी फ्लैग दिए सबाय যোগदान खायबाय बेलायखे हामबाय যিনি लगे दङ যিনি पार्टीनि बीपी तथा वाइस प्रेसिडेंट उत्तम कुमार त्रिपुरा एवं यूथनि प्रेसिडेंट कारणजय त्रिपुरा आईडब्लिउएफटिनि प्रेसिडेंट आनी सुबिलता त्रिपुरा सह जों ब्रह्म लामसका बेलायनो हामबाय बतिनि যিনি पार्टी যোগदान खालामनो बागै।